अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्ट करने वाला हूँ, इस वीडियो का टाइटल है इर्तुगरुल पीटीवी गरैब उर्दू इर्तुगरुल और हलीमा की कब्रें। तो बहुत ही ज़्यादा आप भी एक्साइटेड होंगे इर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की कब्रें देखने के लिए। तो ओरिजिनल में ये वीडियो जो इर्तुगरुल गाजी की कब्र मुबारक और हलीमा सुल्तान की कब्र और जितने भी सल्तनत उस्मानिया के जो इम्पोर्टेंट किरदार थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया कायम करने में अपना बुनियादी किरदार अदा किया, उनकी भी कुछ की कब्रें इस वीडियो के अंदर दिखाई गई हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है आज की ये वीडियो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलें इर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की कब्रों की ज़ियारत करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल मुसलमानों की शानदार तारीख पर मुश्तमिल तुर्क ड्रामा इर्तुगरुल गाजी की धूम हर तरफ मची हुई है। हर कोई इर्तुगरुल और उसके खानदान की अजीम फतूहात और इस्लाम फैलाने के लिए उनकी काविशों का मोतरिफ है। तुर्क हुकूमत ने एक दफा फिर मगरबी साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुसलमानों को उनकी शानदार तारीख की याद दिला दी है। पाकिस्तान में भी यकम रमजान से पीटीवी ने इस शाहकार ड्रामे को उर्दू जुबान में नशर करना शुरू किया है और दिनों में ही इर्तुगरुल गाजी ने शोहरत के झंडे गाड़ दिए हैं। नाजरीन, हमने इससे पहले वीडियो में आपको इर्तुगरुल गाजी में काम करने वाली स्टार कास्ट से मुतारिफ करवाया था। आज हम आपको इस तारीखी ड्रामे और उनके असल हीरोज के बारे में मजीद बताएंगे कि इर्तुगरुल गाजी ने कब, कैसे और कहां विफात पाई और उनका मकबरा कहां है। साथ ही साथ उनकी अहलिया हलीमा सुल्तान और दीगर खानदान के मेंबर और इर्तुगरुल के वफादार साथियों की कब्रें कहां हैं, ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इर्तुगरुल गाजी ने कब और कहां विफात पाई। तो दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी ने सन 1280 में सोगत के मुकाम पर विफात पाई और वहीं उनका मकबरा है। सोगत तुर्क शहर इस्तांबुल से 3 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। इस कस्बे को एक दफा फिर शोहरत उस वक्त मिली जब तुर्क हुकूमत ने इर्तुगरुल गाजी जैसा शानदार ड्रामा नशर किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया खुसूसन मुसलमान इसके दीवाने हो गए। सोगत कस्बे को इर्तुगरुल ने अपना मरकजी मुकाम बनाया था। यहीं से ही उनके साहबजादे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जो कि 600 साल रही। तुर्की के दीगर सियाहती मकामात जैसे कि इस्तांबुल, इजमीर, अंतालिया की निस्बत सोगत का इलाका सियाहों में ज़्यादा मकबूल नहीं था, लेकिन इर्तुगरुल गाजी के शानदार ड्रामे के बाद अब गैर मुल्की और मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद सोगत का रुख कर रही है। तो नाज़रीन, इस्तांबुल से सोगत जाते हुए गंदम, सूरजमुखी और सलाद के पत्तों की खेतों के दरमियान से ये सांप की तरह खमदार सड़क तकरीबन 3 घंटों में आपको सोगत के तारीखी कस्बे ले जाती है। सोगत में इस वक्त सिर्फ 3 होटल हैं क्योंकि इर्तुगरुल गाजी के ड्रामे से पहले यहाँ बहुत ही कम तादाद में तुर्क सियाह आते थे, लेकिन गैर मुल्की सियाह इस तरफ का रुख भी नहीं करते थे। तो नाज़रीन, तकरीबन सोगत कस्बे के वस्त में वो कॉम्प्लेक्स जहाँ इर्तुगरुल गाजी का मकबरा और उनकी अहलिया हलीमा सुल्तान की कब्र मौजूद है, साथ ही साथ उनके खानदान के दीगर अफराद और इर्तुगरुल के वफादार साथी भी यही मदफून हैं। बाज़ की कब्रें एजाज़ी तौर पर इर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ बनाई गई हैं। जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं तो काई कबीले के रवायती लिबास में मलबूस टूरिस्ट गाइड आपको खुशामदीद कहते हैं और बेहतर यह है कि आप इन गाइड्स की रहनुमाई हासिल कर लें ताकि वो आपको तारीखी तौर पर इर्तुगरुल और उनके साथियों के बारे में तफसीलात से आगाही दे सकें। सबसे पहले इर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर आपको उनकी अहलिया हलीमा सुल्तान की कब्र मिलेगी। ये हलीमा सुल्तान की कब्र है जो कि एक इंतहाई वफादार और बहादुर खातून थीं। नाजरीन, ये सारी कब्रें जो आप देख रहे हैं ये इर्तुगरुल के खानदान और उनके साथियों की हैं। ये कब्र इर्तुगरुल गाजी के 3 बेटों में से एक साबची की है जिन्होंने 1280 में विफात पाई। ये कब्र आकच्चा कोकचा की है। ये कब्र कोनराब की है जो सल्तनत उस्मानिया के पहले कमांडर्स में थे और उस्मान गाजी की विफात के बाद उनके साहबजादे अरखान गाजी के भी सबसे ज्यादा काबिल एतमाद कमांडर थे। इन्हें तुर्की के ब्लैक सी के इलाकों को फतह करने के लिए भेजा गया था। कोनराब की कब्र से आगे आती है तुर्गताब की कब्र। नाजरीन, आप यकीनन जानते होंगे कि तुर्गत गाजी इर्तुगरुल गाजी के सबसे वफादार साथियों और मुहाफ़िज़ों में से हैं। तुर्गत ने इर्तुगरुल के साहबजादे उस्मान गाजी और उनके बाद उनके साहबजादे इरखान गाजी के साथ भी काम किया।
ترگت کی یہ قبر اعزازی طور پر یہاں بنائی گئی ہے۔ زبردست۔ ویسے ترگت کی اصل قبر ترکی کے علاقے انیگو میں ترگت گاؤں میں واقع ہے۔ ناظرین، ترگت ارطغرل کی وفات کے بعد 35 سال تک زندہ رہے اور ایک لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کا مشہور زمانہ یہ جنگی کلہاڑا بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہادت کے وقت ترگت کی عمر 125 سال تھی۔ ترگت آپ کی قبر کے بعد گندوز کی قبر ہے۔ گندوز ارطغرل غازی کے صاحبزادے اور عثمان کے بھائی تھے۔ تو دوستو، یہ قبر ہے عبد الرحمن غازی کی، جو عثمان غازی کے ایک انتہائی جرأت مند اور بہادر کمانڈر تھے۔ عبد الرحمن غازی نے حقیقت میں استنبول کی فتح کی بنیاد رکھی جب انہوں نے اوڈس کیلسی کا یہ قلعہ فتح کیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس قلعے کی فتح اس وقت ہوئی جب اس قلعے کے مالک کی بیٹی کو ایک خواب آیا ہے کہ وہ کسی گہری کھائی میں گر گئی ہیں اور ایک خوبصورت بہادر جوان انہیں آ کر بچاتا ہے۔ اس وقت عبد الرحمن اور ان کے ساتھی اس قلعے کے باہر موجود تھے اور اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اگلے دن جب قلعے کی میناروں سے اس لڑکی نے عبد الرحمن کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہی خوبرو جوان ہے جو ان کے خواب میں آتا ہے۔ اس نے پتھر کے ساتھ ایک پرچی نیچے عبد الرحمن کے فوجیوں میں پھینکی جس پر لکھا تھا، آپ رات کے وقت آئیں، میں آپ کو قلعے کے اندر لے جاؤں گی۔ تو ایک حکمت عملی کے تحت عبد الرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ دن میں واپس جانے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ قلعے میں موجود محافظوں کو لگا کہ عبد الرحمن ناکام واپس لوٹ گیا ہے، لیکن رات کو عبد الرحمن چپکے سے واپس آتے ہیں اور قلعے کے مالک کی صاحبزادی نے قلعے کا گیٹ کھلوا دیا اور اس طرح عبد الرحمن اور ان کا لشکر قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ استنبول کی فتح اسی قلعے کی فتح سے شروع ہوتی ہے۔ عبد الرحمن غازی کی قبر کے بعد باری آتی ہے ارطغرل کے چھوٹے بھائی کردیسی دندرے کی، جنہوں نے 1298 میں وفات پائی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد کمانڈ کردیسی دندر کی جگہ ارطغرل کے صاحبزادے عثمان نے سنبھال لی۔ جب عثمان نے ایک یونانی جزیرے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کردیسی نے یہ کہہ کر بغاوت کر دی کہ یہ حملہ کائی قبیلے کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن عثمان غازی نے اسی بحث میں تلوار نکالی اور کردیسی کو حکم نہ ماننے پر قتل کر دیا۔ کردیسی دندر کے بعد سال تک کی قبر ہے عثمان کے صاحبزادے پازرلو کی، جنہوں نے 1311 میں وفات پائی۔ تو ناظرین، یہ قبر ہے عثمان کے بھتیجے ادوگدو کی، جن کی پرورش عثمان نے ہی کی اور اپنے لڑکپن میں ہی انہوں نے عثمان کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں اور 17 سال کی عمر میں سن 1302 میں شہید ہوئے۔ ان کی یہ اعزازی قبر ہے۔ ناظرین، ان کے ساتھ ساتھ یہ تمام قبریں بھی ارطغرل غازی اور ان کے صاحبزادے عثمان غازی کے ساتھیوں کی ہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں ارطغرل غازی کے مقبرے کی طرف جو اس عمارت میں موجود ہے۔ یہ ہے ارطغرل غازی کی قبر مبارک، جس کے ایک طرف کائی قبیلے کا جھنڈا اور دوسری طرف ترک جھنڈا موجود ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی قبر کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈبیاں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام ان علاقوں اور ملکوں سے لائی گئی مٹی ہے جہاں جہاں سلطنت عثمانیہ نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور قبر کے ایک طرف یہ ان علاقوں کے تمام جھنڈے ہیں۔ تو دوستو، ایک دفعہ آپ بھی سورہ فاتح کی تلاوت کر کے اپنے ان بہادر جوانوں کی مغفرت اور اعلیٰ درجات کے لیے دعا کریں، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ناظرین، سوغت قصبے سے اس کمپلیکس سے تقریباً 1 کلومیٹر دور سلطنت عثمانیہ کی طرف سے بنائی گئی یہ پہلی عمارت کیولو مسجد، اس مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک کنواں ہے جسے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے کھودا تھا۔ کیو کو ترک زبان میں کنواں کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیولو مسجد رکھا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی ترکی میں موجود اس تاریخی قصبے سوغت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قصبے کے باہر ایک پہاڑی پر صوفی شاعر درسن فقی کے مزار پر حاضری دینا مت بھولیں۔ یہ وہ شاعر اور عالم تھے جو عثمان غازی کے ساتھی تھے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ سوغت قصبے میں ہی ارطغرل میوزیم بھی ہے۔ اس میوزیم اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں مزید معلومات ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارا چینل دی اول میڈیا سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ہماری مزید دلچسپ اور تاریخی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی ایمان اللہ۔ جی تو پیارے ویورز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس ویڈیو کے اندر ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کی قبریں بھی دکھائی گئی ہیں اور ان کے جو قریبی ساتھی اور رفقا تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کرنے میں اپنا بہت ہی بنیادی اور اہم کردار ادا کیا، ان کی قبریں بھی دکھائی گئی ہیں۔
तो सबसे पहले आपने देखा कि अब्दुर्रहमान गाजी की भी कब्र इधर है, तुर्गुत की भी एजाजी कब्र इधर बनाई गई है। तो उसके बाद आपने देखा गुंदूज की कब्र, आपके इर्तुगरुल गाजी के बेटे की कब्र भी है यहाँ पे, आपके भाई जो जुलजान है उसकी भी कब्र है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा रुफा का जो इर्तुगरुल गाजी के थे उनकी कब्रें एजाजी तौर पर कुछ बनाई गई हैं, कुछ ओरिजिनल में यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके बाद आखिर में इर्तुगरुल गाजी की जो असल कब्र है आपकी टॉम की ज़ियारत करवाई गई। तो जो झंडे वगैरह लगे हुए हैं उन मुल्कों के जिनको फ़तह करने में सल्तनत उस्मानिया ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया, तो उनके झंडे भी आप एक तरफ देख सकते हैं। और तो इर्तुगरुल गाजी के पास जो उन तमाम जगहों की मिट्टी ला के रखी गई है जिनको फ़तह किया सल्तनत उस्मानिया ने, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा कि वो निशानी के तौर पर वो मिट्टी ला के इर्तुगरुल गाजी की कब्र के बिल्कुल पास रख दी गई है, ताकि सब लोग देखें कि ये वो इलाके हैं जिनका ख्वाब देखा था इर्तुगरुल गाजी ने फ़तह करने का, जिस ख्वाब को बाद में इर्तुगरुल गाजी की जो औलाद है वो आके पूरा करती है। तो आपके ख्वाब को पूरा करने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो उस्मान गाजी ने किया, आपके बेटे ने। तो उसके बाद नस्ल दर नस्ल सुल्तान आते गए जो काफ़ी ज़्यादा इलाके बाद में फ़तह करते गए। तो इर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की ये कब्र वाली वीडियो, आपके मज़ार मुबारक की ज़ियारत वाली वीडियो आपको कैसी लगी? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। बहुत जल्द एक और न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।